চেয়ারটি নামে দিবি চেয়ারটি সরে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম লোকমান্য ইন্দিরা গান্ধী। জাতীয় কংগ্রেস আমাদের সেদিকে আবেদন ছিল আদিবাসী মায়েদের, বোনেদের, যুবকদের, ছাত্রদের কাছে। হাই হাই নগুই মাখানা তাওক টাই বুকুক সং দল সাথী প্রচারক কবাংমা त्रिपुरानि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस जैन रिमानी कुछ 200-300 फैमिली हाय तोइसा कताल खायो जैन रेलेमानी नुखा प्रदेश कांग्रेस ताहकते बुक सं सुंग तिप्रसा ओबा हाइकाई वाइसा CPM वाइसा कांग्रेस वाइसा BJP हिनै दल पालतक लायोई किसा पटनि बागै पालतकलाय तंखाय सिनि तिप्रसा हामक्राय फायनाय दे ना फाइया आबोसे सुंगमंग नरन थानि ताहुकते बुक सं ओ मांगप्लिओ सुराय सुराय नायदि आशिष साहा तै निनि सुदिराय बर्मन सं आसुक लायजाक आजागाव तिनि गोबांमा दल कायसा निनि गन्डासरा हिंदी रयसा बारी हिंदी गोबांमा जागानि सिनि कुंबारा रक बिसिर बाक्काय सिनि जमटिया बसं साकमा बसं रियां बसंनि बर रक अरत जयन रिमानि नुखा जाक कायसा नरक काहाम काय नाय दं दियाव मांगफलिनो जायाकरै बुमुं बुसाकलायजाक बरक ते बुसुक जना जयानुं दं सिनि तिप्रसा बबा हायके हामनाय हामया नरक नो बिचार खायदि जों अब हायके पॉलिटिक्स न मांग किसा पट नि लुप बायमां दल पालतकलाय दं हाकाय जों तिप्रसारक मुथां जांनाय दे नाकि बुबाग्रा सामाने हायके किसा खा लगै थांजा दं दिनि सामाने हायके दंनाय नाकि सागनि मुसुं तै मुसुक बेडाम भियक जांमाने हायकाय अर थुपसा काय तैसा दिबाय दुमै बागजाक बायनाय ताको नरं थानि सितिनि अ प्रश्न याकरै दिबु नरक कमेंट खायदि ओ वीडियो न हामजाकाय शेयर खायदि जत त्रिपुरा हानि तिप्रसारक न फनुगरि नानि चाइतक दि ताकुते बुकसं सिनि तिप्रसारक ताबुकबो ज्ञान ग्रय सिया अबहाय नुकजागै दंगो यांखाय त्रिपुरा हानि तिप्रसानि लैंड सेक जागै दंगो जागा सेक जागै दंगो मोनतां हाय जागारक नायथनायथक जागारक सेक जागै दंगो ते बांग्लादेश नि फाइमानि दिल्ली नि नरक मांगप्लेनि बिसिंति नुगै दंना बांग्लादेश नि हजार लाख लाख दिल्ली नि ताबुक सुद्रा फाइ दंगो आबोनि बागै काय खुक खेंनाय कायसापान कुरै ताकुते बुकसं ए निनि सिनि ताकुक तेलेमरानि SDPO नि कायसा हायनो ब्लग्स राम तंमाने आबो हायना पॉइंट मीडिया रक जेलिसि नांगै बरक न्यूज पेपर रक सारगै बदनाम खाय दंगो तिप्रसारक चाकरिनि रां बाय पक पुंया कायसा ऑफिसर तुतुय ब्लॉग वीडियोस रामुय बरक न हैरानि खाय दंगो सादा रक सानमान न जुलुम खाय रक नि साय दंगो अंकाय तिनि ब जागा थांगै दंखा तिनि बोबाग्रा हाय बर रक न बरक साक नांयाङै दंगो ओ ताहुते बुकसं रक खा सिनानि नांगो ज्ञान फायनान नांगो जों काहाम काय वान संना नांगो तिनि हायना हाय कांग्रेस फायाकाय त्रिपुरा हाको कि तिप्रसारक हामनाय दे हामया बुवा गराबाय दंगैनो जों नांखाय सिनि मानताय सकताय मांखाय जों कांग्रेस एलायन जों इमानो जों BJP ओ एलायन जों इमानो जों जेसाव फान एलायन जों इमानो बुवा गरानि कगनो के बुमानिया सागनि मुसुं तै पटनि बागै तिनि देगा बासर सारकजां माने हायकाय अर थुपसा काय बारलाय दंमानि नुकजागै दंखा नरक नायनाय दे ओ मांगप्लिन बिसिं तै ओ ताखुक रक बुवा गराबे दंमानि ताबुकाय हायना हाय थांपेउका कांग्रेस बर कांग्रेस थांगै ताबुक सिगां नो आयंगो इंडिया हेनि गरबदन दं हाबा भारत हाकतर बरक नायनाय के ताबुक कांग्रेस फायनाय हिनै भारत हाकतर फायके त्रिपुराव बो तिप्रसारक न कांग्रेस बे फेयाकाय बरक तैसा पट मानिनाय हायनै वानसुगै नो तिनि कांग्रेस या प्रिरिखाना आनि जे वानसुमानि व्यक्तिगत सिसावो नरक ओ मांगप्लिनो नाय दंदि नायमेन परे सिनाय बरक तामसाया जों तिनि नरनो पुरा स्राय स्रायगे फुंनाय नरक पाया जाक ओ मांगप्लिनो नाय दंदि हामबाय ते खुलुमबाय के जतन नु त्रिपुरा बचानि बन उत्तरी ओमाइखाय जोगदान रनान बागै
আং কইলাম বলে পরে জীবন জয় মিলন কুমার জমাতিয়া অমর মানিক জমাতিয়া ফতিক দেববর্মা দয়া কুমার দেববর্মা জয় মঙ্গল দেববর্মা নক্ষত্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা যারা যারা মানে না ফেলি ফাফাই না ফেলি উজিও রায় মক মিংসা থ্রু মক সোয়েলেন ফ্রু মক রেফ্রু সাই মক মলিন জমাতিয়া রাজা জমাতিয়া বীরহলা জমাতিয়া লক্ষ্মণ জমাতিয়া তাই দয়ানন্দ দেববর্মা তাই আরনি বিসিংহ তিনি যারা নেতৃত্ব দনায় মধু শাহ ত্রিপুরা রঘুনাথ রিয়ান অমর চাকমা জয়সেন চাকমা নবীন কুমার ত্রিপুরা 37 পরিবার নিয়ে 140 ভুটান অব গন্ডা ছড়া তাই বিভিন্ন জায়গা নিয়ে 20 পরিবার নিয়ে 127 ভুটান 267 ভুটান 37 আর 20 57 যতটা হামবাই তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাই একটা জায়গা আছে শুধু গন্ডা ছড়ার জন্য আর একটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমলপুর থেকে আরম্ভ করে মানে সারা রাজ্যে সবাই এরা আমি কইতেছি আয়ো কেন এখানে এখানে এই আগে এটা পড়াইলে এখানে দাও না চেয়ারটি নামে দিবি চেয়ারটি সরে দাও চেয়ারটি সরে দাও চেয়ারটি কি সরে লিখা এখানে আছে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম নবাগতদের দলে জানাই স্বাগতম নবাগতদের দলে জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ আদিবাসী কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস আদিবাসী
বসেন। দেখা যায় না ঠিক আছে আর এদের দিকে তোমরা এগুলো পিছিয়ে বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস, আদিবাসী কংগ্রেস, রাহুল গান্ধী। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তোমরা বলো বন্ধু ইসেনি সঠিক বই জাতীয় কংগ্রেস, রাহুল গান্ধী, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। থ্যাংক ইউ কংগ্রেসের দায়িত্ব পালন করে সেখানকার যারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে উনি নানা আন্দোলনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে। আজকে উনি সেই রাইমা ভ্যালি বিধানসভা থেকে একটা বড় সংখ্যক আমাদের আদিবাসী নেতৃত্বকে এখানে যোগদান করিয়েছে। আমি সবাইকে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানি। আগামী দিন তারা জাতীয় কংগ্রেসকে এই রাজ্যে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করবে এই প্রত্যাশা রাখছি। সাথে সাথে টিএমসি থেকে আমাদের যে বন্ধু এসছেন আইনজীবী চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য, ওনাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিন দলের হয়ে সর্বক্ষণের নেতৃত্বে থেকে কাজ করবেন এই প্রত্যাশায় আমি রাখছি। আমি অনুরোধ করব এখানে উপস্থিত আমাদের সিডব্লিউসি পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার আমাদের বিধায়ক সুধীরবাবু উনি এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের সম্বোধন করে উনি কিছু কথা বলবেন। আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, গত 9ই আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, ওই ঐতিহাসিক দিনে আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের কাছে, আদিবাসীদের কাছে আবেদন রেখেছিলাম অন্য দল করাটা কোনো অপরাধের নয়। আশা প্রত্যাশা যে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা বিভিন্ন দল করছেন, সেটাকে যদি বাস্তবায়িত করতে হয় সঠিক অর্থে, সঠিক প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস।